क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 19 नज़म है पुरानी मोटर। पिछली वीडियो में हमने नज़म का मरकज़ी ख़याल और अशार की तशरीह की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। नज़म का खुलासा पढ़ते हैं। नज़म पुरानी मोटर मज़ाहिया अंदाज में पुरानी गाड़ी की सूरत हाल की अक्कासी करती है। पुरानी गाड़ी जब चले तो शर्मिंदगी साथ चलती है। सारा बाजार देख रहा होता है कि ख़राब और शोर करने वाली गाड़ी आ गई है। गाड़ी का शोर इसकी आमद की खबर देता है। पुरानी गाड़ी इंजन से कम इल्तिजाओं और दुआओं से ज़्यादा चलती है। ये ख़राब और टूटी फूटी होने के बावजूद नगमे सुनाती है। ये पुरानी गाड़ी पुराने मॉडल की गाड़ियों में एक मकाम रखती है। इसके काफ़ी पुर्जे तब्दील करवाए जा चुके हैं, मगर अभी भी इसमें कुछ पुराने पुर्जे मौजूद हैं। जिंदगी के गमों में एक नौबत ये भी आती है कि इतनी बड़ी गाड़ी जब छोटी सी मुर्गी से टकराती है तो बौखला जाती है। खुदारा कोई चीज़ इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए। कभी सफ़र में हो तो टायर का पैगाम आता है कि रुक जाओ, मुश्किल रास्ता आया है। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, पुरानी मोटर को चलाते हुए दुआओं की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जवाब है, पुरानी मोटर को चलाते हुए दुआओं की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सफ़र के दौरान ये किसी भी वक्त ख़राब हो जाती है या किसी हादसे का शिकार हो जाती है। सवाल नंबर 2, पुरानी मोटर को किस तरह मंजिल तक लाया जाता है? जवाब है, ये कभी बैलों के पीछे बांध कर लाई जाती है तो कभी लोगों से अल्लाह के नाम पर मदद लेकर धक्का लगवाया जाता है। कभी दूसरी गाड़ी के साथ बांध कर तो कभी दोस्तों से धक्का लगवाया जाता है। सवाल नंबर 3, अगर पुरानी मोटर मुर्गी से टकरा जाए तो क्या नतीजा निकलता है? जवाब है, अगर पुरानी मोटर मुर्गी से टकरा जाए तो मुर्गी के बजाय ये खुद चकरा जाती है। सवाल नंबर 4, शायर ने पुरानी मोटर की क्या खसूसियात बयान की हैं? जवाब है, शायर ने पुरानी मोटर की दर्ज झैल खसूसियात बयान की हैं। शिकस्ता साज में भी मैशर नगमात रखती है। तवानाई नहीं रखती मगर जज्बात रखती है। पुराने मॉडलों में कोई ऊंची ज़ात रखती है। अभी पिछली सदी के बाज पुरजा जात रखती है। सवाल नंबर 5, नज़म का मरकज़ी ख़याल अपने अल्फाज में लिखें। मरकज़ी ख़याल। इस नज़म में शायर पुरानी गाड़ी की सूरत हाल मज़ाहिया अंदाज में बयान करता है कि जब पुरानी गाड़ी चलती है तो साथ साथ नदामत का भी सामना करना पड़ता है। सारा बाजार इसकी सुस्त रफ्तारी और शोर सुनता है और जुमले कसता है। इसमें चंद पुर्जे अभी भी पुराने हैं। ये मुर्गी से टकरा जाए तो भी चकरा जाती है। सवाल नंबर 2, नज़म के मुताबिक दर्ज झैल मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, वफ़ाए दोस्ता बहरे मुशक्क़त साथ चलती है। बे, बहन की इल्तिजा माँ की मोहब्बत साथ चलती है। जीम, पुराने मॉडलों में कोई ऊंची ज़ात रखती है। दाल, किसी मुर्गी से टकराई तो चकरा गई अक्सर। हे, हज़ारों हादसे देखे, ज़मानी भी मकानी भी। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अशार अपने साथी को सुनाएं और इसमें मौजूद पैगाम पर बात करें। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी ना रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। इन अशार में ये पैगाम दिया गया है कि बसों में मिलने वाली चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। इनके मयार की कोई ज़मानत नहीं होती। ये गैर मयारी, बासी, गंदी और नुकसानदेह होती हैं। इन मुज़र अशिया के खाने से जान भी जा सकती है। बाद में अफसोस करने से ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। अगर कोई सुरमा खरीद कर आंखों में लगाया जाए तो सुरमे के गैर मयारी होने की वजह से इंसान अंधा भी हो सकता है। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल फ़ेल माजी की इकसाम के जुमले बनाएं। माजी मुतलिक। माजी मुतलिक वो फ़ेल है, वो काम है जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो लेकिन उसमें वक्त का तयन ना हो, यानी जुमले से ये पता ना चले कि काम जो है वो करीब के गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है या दूर के गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है। जुमला है इसका, अख्तर ने एक रात में किताब ख़त्म की। माजी करीब, वो फ़ेल यानी वो काम जो करीब के गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो, माजी करीब कहलाता है। जुमला है इसका, अनवर ने हॉकी मैच देखा है। माजी बईद,
وہ فعل یا وہ کام جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو ماضی بعید کہلاتا ہے۔ احمد اپنا ہوم ورک ختم کر چکا تھا۔ ماضی استمراری وہ فعل یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں بار بار لگاتار ہوا ہو، جیسے علی کے ابو روز صبح سیر کے لیے جاتے تھے۔ ماضی شکیہ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک پایا گیا ہو، جیسے وہ کراچی گیا ہوگا، عالیہ نے خط لکھا ہوگا وغیرہ۔ ماضی تمنائی وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں تمنا کسی خواہش کا اظہار ہو، جیسے کاش وہ محنت کر لیتا تو آج کامیاب ہو جاتا۔ سوال نمبر 6، ٹی وی پر نشر ہونے والے اپنے پسندیدہ مزاحیہ پروگرام پر 175 تک الفاظ پر مشتمل تبصرہ کریں۔ ٹی وی پر نشر ہونے والا میرا پسندیدہ پروگرام 50-50 ہے، جو پاکستان ٹیلی ویژن میں کئی سالوں سے نشر ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کو انور مقصود صاحب نے لکھا ہے۔ اس میں بڑے بڑے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ انتہائی مقبول پروگرام ہے جس میں معاشرے کے بے پناہ مسائل کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عوام کو اس پروگرام کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے تاکہ وہ اپنے ذاتی مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے مسکرائیں، اس پروگرام کو دیکھ کر اپنا غم اور دکھ بھول جائیں۔ اس پروگرام کا مقصد معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کا حل لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ آج بھی یہ پروگرام اگر نشر مکرر یعنی دوبارہ نشر کے طور پر پی ٹی وی پر لگے تو اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک قسط ختم ہونے کے بعد دوسری قسط کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ اس کی مقبولیت اور پسندیدگی آج بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ لوگ اپنے دکھوں اور مسائل سے بھرپور زندگی میں چند لمحے ہنس کر اور مسکراہٹوں سے بھر کر بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 50-50 سے بڑھ کر کوئی مزاحیہ پروگرام نہیں۔ تمام کرداروں نے اس مزاحیہ پروگرام میں بھرپور ایکٹنگ کی اور عوام میں ان کرداروں نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ اس پروگرام میں ہماری ثقافت، زبان اور کلچر کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7، پرنسپل کے نام اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے چھٹی کی درخواست لکھیں۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول راولپنڈی۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہے جس میں میری شرکت ضروری ہے۔ شادی کے سلسلے میں والد صاحب کے ساتھ کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ مہربانی فرما کر مجھے 3 دن کی رخصت عنایت فرمائیں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ العارض، آپ کا شاگرد، الف ب ج، تاریخ 4 جنوری 2024۔ سوال نمبر 8، آپ کار، بس اور ہوائی جہاز میں سے کس پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں؟ اس پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کریں۔ جواب ہے، میں ہوائی جہاز میں سفر کرنا پسند کرتا ہوں کیونکہ ہوائی جہاز کا سفر جلد طے ہو جاتا ہے، وقت بچ جاتا ہے اور وقت دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ ہوائی جہاز کا سفر کار، بس کی نسبت زیادہ آرام دہ ہوتا ہے۔ اس میں قدرت کے مناظر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہوائی جہاز میں پوری دنیا گھومی جا سکتی ہے، جبکہ کار اور بس میں ایسا کرنا مشکل ہے۔